O comportamento reflexo é aquele tipo de ação que a gente não consegue segurar, como a salivação, o bocejo, o espirro. Esse tipo de comportamento foi muito estudado pelo behaviorismo metodológico, principalmente através de um processo chamado condicionamento reflexo. Sabe o que é isso? Resumidamente, o condicionamento reflexo acontece da seguinte maneira. Primeiro, procure um estímulo que provoque uma ação reflexa em um organismo. Vamos pensar um pouco. Já sei. Um bom estímulo pode ser um alimento que desencadeia a salivação num cão. O alimento é o estímulo, a salivação é a ação reflexa que responde a esse estímulo. Tudo bem. Agora, pegue um estímulo neutro, ou seja, um estímulo que não desperta nenhum comportamento no cão. Como o barulho de uma sineta, por exemplo. Se toda vez que você oferecer alimento ao cão fizer barulho com sineta, com o passar do tempo, ele começará a salivar simplesmente ao ouvir a sineta, mesmo que nenhuma comida lhe seja oferecida. O som da sineta, que era um estímulo neutro, virou um estímulo condicionado, ou seja, um estímulo capaz de desencadear aquele comportamento de salivação que antes só era eliciado pela comida. Esse tipo de condicionamento era o tipo de fenômeno estudado pelo behaviorismo metodológico. Já o condicionamento operante, que passou a ser estudado por Skinner no behaviorismo radical, é um fenômeno muito diferente desse. No condicionamento operante, primeiramente um organismo emite um comportamento. Por exemplo, uma pessoa conta uma piada numa festa. Se, em consequência, alguém achar a piada engraçada, provavelmente o contador de piadas contará mais piadas em ocasiões semelhantes. Isso acontece porque a consequência gerada pelo comportamento de contar a piada foi uma consequência reforçadora. Sempre que você emite um comportamento que gera uma consequência reforçadora, as chances desse comportamento se repetir aumentam. Percebeu bem a diferença entre os dois tipos de condicionamento? Veja uma comparação. No condicionamento reflexo, temos um estímulo que inicia uma resposta. Então, pareamos um novo estímulo que se torna capaz de provocar aquela mesma resposta. No condicionamento operante, não há estímulo algum desencadeando comportamentos. Não há sinetas nem comida. Aqui é o organismo que opera, ou seja, emite um comportamento. Quando esse comportamento gera consequências reforçadoras, tais consequências aumentam as chances do comportamento se repetir. Note que são processos muito diferentes. Does the brain really initiate behavior as the mind or self was said to do? The brain is part of an organism, and what it does is simply part of what the organism does. It is part of what is to be explained. Now that explanation, I think, can only be found by looking outside the organism, the individual, rather than within. So far as I'm concerned, cognitive science is the creationism of psychology. It is an effort to reinstate that inner, initiating, originating, creative self or mind, which in a scientific analysis simply does not exist. Are you finished? Well, thank you. How thoughtful. Would you like a chocolate? Yeah, sure. Thanks. Oh, sorry, Sheldon. I almost sat in your spot. Did you? I didn't notice. Have a chocolate. Thank you. You know, I knew a girl in high school named Anna Mae. Anna Mae Fletcher. She was born with one nostril. Then she had this bad nose job and basically wound up with 3. You're here a lot now. Oh, am I talking too much? I'm sorry. Zip. Thank you. Chocolate? Yes, please. Oh,
Yeah, you know what? Hold on. Let me take this in the hall. Okay. I know what you're doing. Really? Yes. You're using chocolates as positive reinforcement for what you consider correct behavior. Very good. Chocolate? No, Sheldon, you can't train my girlfriend like a lab rat. Actually, it turns out I can. Well, you shouldn't. With my previous approach to dealing with her, so I decided to employ operant conditioning techniques, building on the works of Thorndike and B.F. Skinner. Yet by this time next week, I believe I can have her jumping out of a pool, balancing a beach ball on her nose. No, this has to stop now. I'm not suggesting we really make her jump out of a pool. I thought the bazinga was implied. I'm just tweaking her personality. Just sanding off the rough edges, if you will. No, you're not sanding Penny. Are you saying that I am forbidden from applying a harmless, scientifically valid protocol that will make our lives better? Yes. You're forbidden. Bad, Leonard. This hungry pigeon is moving about more or less at random. Sometimes it turns its head to the left. When it does, we reinforce that movement by giving the pigeon access to a dish of grain. Skinner then waits for it to turn further. Again, more food. Ultimately, the pigeon will turn in a complete circle, having learned that only when he turns will he be rewarded. What Skinner was able to do in very carefully controlled studies with animal models was they demonstrate that whole chains of behaviors could be built step by step so that literally you could teach a pigeon to do complicated behaviors that no one would have predicted possible. I am B.F. Skinner, professor of psychology at Harvard University. I should like to discuss some of the reasons why studying with the help of a teaching machine is often dramatically effective. With the machine you have just seen in use, the student sees a bit of text or other printed material in a window. This may be a sentence or two or an equation in arithmetic. Some small part is missing, and the student must supply it by writing on an exposed strip of paper. His response may be the answer to a question or the solution of a problem, but generally it is simply a symbol or word which completes the material he has just read. As soon as the student has written his response, he operates the machine and learns immediately whether he is right or wrong. This is a great improvement over the system in which papers are corrected by a teacher, where the student must wait perhaps till another day to learn whether or not what he has written is right. Such immediate knowledge has two principal effects. It leads most rapidly to the formation of correct behavior. The student quickly learns to be right. But there is also a motivating effect. The student is free of uncertainty or anxiety about his success or failure. His work is pleasurable. He does not have to force himself to study. A classroom in which machines are being used is usually the scene of intense concentration. One function of a teaching machine, then, is to give the student a quick report on the adequacy of his response. This is important not only for efficient learning, it generates a high level of interest and enthusiasm. Another important advantage is that the student is free to move at his own pace. With techniques in which a whole class is forced to move forward together, the bright student wastes time, waiting for others to catch up. And the slow student,
who may not be inferior in any other respect, is forced to go too fast. Not quite completing one day's assignment, he is even less likely to complete a second, and he gets farther and farther behind and often gives up altogether unless remedial steps are taken. A student who is learning by machine moves at the rate which is most effective for him. The fast student covers a course in a short time, but the slower student, by giving more time to the subject, can cover the same ground. Both learn the material thoroughly. A third feature of machine teaching is that each student follows a carefully constructed program, leading from the initial stage where he is wholly unfamiliar with the subject to a final stage in which he is competent. He does this by taking a large number of very small steps, arranged in a coherent order. Each step is so small that he is almost certain to take it correctly. The material is designed to give the student as much help as possible. He is not in any sense being tested. Instead, helpful hints, suggestions, and prompts maximize the chances that he will be right. A relação entre estímulo e resposta acontece por meio de princípios mecânicos. A contiguidade. Para que se estabeleça uma relação estímulo-resposta, é necessário que aconteça com um intervalo de tempo muito curto. Aqui estamos falando também do estímulo-resposta e da consequência. Efeito. Para que a relação se estabeleça, é necessário que a resposta produza uma consequência para o sujeito, conhecida também como a lei do efeito. O autor que estudou essa lei foi Thorndike, concluindo que qualquer comportamento de um organismo vivo tende a se repetir se existir uma recompensa assim que esse comportamento for emitido. Repetição. Nas duas situações anteriores, é necessário que haja um certo número de repetições estímulo-resposta. Isso é feito para que se aprenda a resposta correta, ou melhor, o comportamento correto. Então, para que um comportamento seja aprendido, precisamos desses três pilares: contiguidade, efeito e repetição. E só para ressaltar, a aprendizagem é verificada pela emissão de um comportamento. O condicionamento operante é um mecanismo de aprendizagem de um novo comportamento. Ele é entendido como um estímulo que recebe uma resposta e gera uma consequência. Essa consequência pode aumentar a frequência do comportamento ou diminuir nas próximas emissões do mesmo estímulo, no caso aqui representado pela sala de aula ou ambiente escolar. Se a frequência desse comportamento aumenta, chamamos de reforço. Se ela diminui, chamamos de punição. A consequência pode ter caráter punitivo ou reforçador. Porém, ressaltamos aqui que existe o reforço positivo e o reforço negativo, além da punição positiva e punição negativa. Explicaremos sobre isso no próximo slide. What are the consequences of using the kinds of adversive reinforcers that schools currently do? What are the byproducts of this kind of punitive? That's the trouble. You can, of course, fortunately for us all, I suppose, because the human race would hardly be where it is now if schools hadn't been severely punitive in the past. The bird shot up on the wall up there, and you do this or else. And
course, people do learn under those contingencies, but they also tend to play truant, to escape from this when they can, or to drop out as soon as they're able to legally, or to forget it all as fast as they possibly can, or to vandalize, to attack teachers, to break windows in schools, or just to fall into a state of apathy and do nothing. These are all byproducts of aversive control. And although they may have learned something, they're not going to have very much interest in supporting education in the future. Can you give me red? Can you give me red? Can you give me red? Red. Red, please. Note nesse exemplo que o reforço positivo será apresentado apenas quando a criança responder corretamente a pergunta feita pela professora. O reforço será uma balinha e elogios da professora. Can I have red? Red, please. Thank you. And here you go. Very good. Very good. You want to do more? More? Can I have blue? Can I have blue? Thank you. Very good.